Pomože Bog, braće i sestre, i dobrodošli nam novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o crkvi Blagovijesti koja se nalazi u Nazaretu. To nije samo jedan obični manastir, ne samo jedna obična crkva u Nazaretu. To je upravo mjesto gdje se desilo čudo. Ondje gdje je Arhangel Gavrilo blagovijestio radosnu vijest presvetoj Bogorodici da će roditi Hrista. Tako da je to za mene bilo veoma nešto posebno otići na ovo mjesto. Bila sam 2019. godine u sklopu jednog pokloničkog putovanja u Svetu zemlju. Generalno, naš put do Nazareta je bio veoma zanimljiv. Sam grad se nalazi u kotlini, to jest uvijek ideš gore, pa dolje, pa gore, pa dolje. Pun je raznih kuća, pun je ljudi, baš ono nekako izbijen i ne možeš se dobro snaći u njemu ako nemaš navigaciju, tako da sam gledala kroz prozori, sve bilo novo, sve bilo ono živahno. Nakon tolikog putovanja, svašta smo obišli taj dan, konačno smo došli baš na neko mjesto gdje je baš puno ljudi. I približili smo se crkvi, izišli smo iz autobusa. I ono što je zanimljivo jeste da smo najprije spustili se nekoliko stepenica i ušli u crkvu. Ispred crkve, prije nego što smo ušli, smo da napomenem to da je naš vodič pričao o manastiru, pričao o crkvi, pričao o blagovijesti i unutra u crkvi, direkt ispred ikonostasa, je naš sveštenik, otac Predrag, čitao iz Evanđelja o ovom događaju. Posmatrala sam sve okolo. Vidjela sam kod Grka, inače to, oni imaju klupe kao rimokatolici i tu je isto bila jedna grupa starih osoba. Mislim da su bili Grci i oni su slušali evanđelje od njihovog sveštenika ili vodiča, ne sjećam se, ne mogu tačno da kažem, koji im je pričao i čitao. I onda smo mi bili, naša mala grupica i otac Predrag to nam je čitao iz evanđelja. Bilo je veoma zanimljivo i za mene posebno. Nakon toga smo produžili dalje i opet se spustili stepenicama, bilo je tu baš puno ljudi i mnogi su dolazili u susret i došli smo do tog mjesta gdje bilo je pod staklom uglavnom i vidjeli smo skroz dolje kao bunar. To je taj bunar gdje se desilo jednostavno po meni jedno veliko čudo. Tako da sam tu bila zaista jedno vrijeme. Jednostavno sam stajala tu, sve posmatrala te zidine, tu pećinu, onda dolje taj bunar koji jedva možeš da vidiš i vidiš kako su ljudi uvijek tu bacali male pare, nadajući da će im se tu kao neka želja ispuniti. I gledala sam i te druge ljude kako tu dolaze, kako pričaju. Meni je to nekako vrijeme stalo. Pokušavala sam da se jednostavno nekako prebacim u tu situaciju kako je to tad tako izgledalo. Jednostavno da vidim samog Arhangela Gavrila, da vidim presvetnu Bogorodicu, jednostavno taj kratki razgovor između njih dvoje. Ono kako bi to moglo da bude prije mnogo hiljadama godina. I onda sam odlučila, ok, dolaze još više ljudi, da se ja sad malo maknem, da i druge mogu da priđu, pa sam se nekako kroz masu mogla probiti i popeti se gore i gdje smo dočekali ostatak grupe, tako da je to bio jednostavno taj neki trenutak u kojem sam mnogo razmišljala, u kojem sam naravno i uživala, i naravno bila mnogo zahvalna da sam imala tu priliku da budem na tom mjestu. Da budem na bilo kom mjestu Svetoj zemlji. Sve je bilo predivno. Tako da Nazaret se inače dopao, ali je previše hektičan. Mnogo je prljav bio i puno ljudi, puno svega i svačeg. Totalno suprotno drugim gradovima koje smo posjetili, Palestini, u Izraelu uopšteno. Rado se uvijek sjećam tog putovanja, to je bilo nešto veoma posebno i bukvalno početak mojih putovanja. Dok sam prethodno još bila na 2 poklonička putovanja, jedno 2017. u Rumuniju i 2018. u Rusiju, u Ukrajinu, a 2019. to je bilo na putovanje u Svetu zemlju. Iako sam bila
ta 2 puta prethodno na pokloničkom putovanju, a i kao dijete obišli smo i Ostrog, obišli smo Frušku goru i to je bilo neko malo pokloničko putovanje, ono porodično, ali uvijek smatram to u Jerusalimu, to je nešto bilo što je sve pokrenulo. Vidimo se u sljedećem videu. S Bogom, amin.